welcome to Kabuangan ni Liza Part 2. With Jen! And also Mili! What? Oh, did you know? So, unsa may yung gusto na kong buhaton? Gata! Uy, yun sa bigot mo. Dali na, dali na. Ready na ta, Jam. Yun na, I just love to eat! Same ta. Ha? Same mo, oo, sad. Same sa bitaw mo. Pagngongo. Ano ka? Bawa si Milin lagi, bawa si Milin. Yeah. Ano mo? Ay, Ako eh. Sige, 1, 2. Ay, makita ko now. O, sige, 1, 2, 3, start. Ay, makita niya. Okay, videohin ko. Nag-1. Para patay ko niya. Mamatay. Isbog. Ana, raay mo posing. Pero may Sige, sige. unsa man ako. Padayon na, Inday. Padayon na. Magsiwa ko ha. Game. Isot may siwak na rin. Di ba? Suya ka? Pa. Hindi ka na suya. Nabangi kong siwak, Jam. No way. Ako na tira. Ako na ba? Oo, try! No way makala. Ay, gawin mo. You know, I'm not here for zero. I'm here for 1, 2, 3, start. She's so sexy. Bayo, bakit? Hindi kayo, no? This is Milin, my friend. No, we're not friends. Sorry guys, for sped manggod siya. Ouch! Aloy ka lang sa Milin. Lamia si kaon oy. Isa. Liza. Liza, Janina. Janina, Unggoy. Hoy! Baboy. Baboy, Kabayo. Papa. Oy, ha? Wow, magandang! Again. Sama soon. Again. Liza. Liza, Baboy. baboy. Ay, di, unggoy. Oy! You know what, Janina? Nabasa na ko sa uwan I'm so dead. I don't care. Dedo ko niya. Okay, that's all for Kabuangan ni Liza. Bye.